2024 अप्रत्याशित भाव में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार को आसी सारा पर ये जो गोष्ठीवाद थिला ये ऊपर को देखा जाऊ नथिले भितर बेस प्रभावित करुच्ची दल को एवं बर्तमान ता चली सांगठनिक निर्वाचन ए सांगठनिक निर्वाचन में जिला स्तर में सभापति किए हम एवं राज्य सभापति किए हम या नहीं चली टणा उटरा और दुई गोष्ठी अच्छा दुई गोष्ठी भितर व्यापक भाव में विभिन्न आलोरे जिला गस्त कर एवं जो पोस्टर बॉय आगु कहुला धर्मेंद्र प्रधान को से मध्य तांकर जिमिति ओडिशा को दीर्घ दशंधि धरी एक दशंधि ऊर्ध्व समय धरिक निज कंट्रोल रखी चलित थर कंट्रोल रखिपारे कि नहीं ये गोटे सन्देह घर अच्छी अपर पक्षरे निर्वाचन पूर्व मनमोहन सामल दलर मुखिया सारी सारापर सी धर्मेंद्र प्रधान प्रति गोटे चैलेंज होती कि एभली प्रश्नवाची गोटे आसूँ तो ये विषय जानापी आज देखु तेरछा बाण किए हम सभापति भारतीय जनता पार्टी रे मु विपिन दास नमस्कार। नुआ नेतृत्व तैयारी हो जो नुआ दायित्व आम 3 वर्ष सांगठनिक पर्व हुए एवं कोरोना कारण विलम्ब होती किंतु आम संगठन गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे आम दल आज कार्य करुचे गणतांत्रिक व्यवस्था नुआ नेतृत्व तैयारी हो नुआ लोक दायित्व दिजाव जो मैंने दायित्व ने से निष्ठार कम कर विश्वास अच्छे गोटे देवदुर्लभ टीम तैयारी हो आगामी दिन में पंचायत निर्वाचन में आम यशस्वी हो स्वाभाविक अच्छी भारतीय जनता पार्टी लोक जो चाहते। प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने शुणिले मनमोहन सामल को वर्तमान जी अच्छा भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति से कहते जे नुआ वर्ष जड़े नुआ नेता को भेटिदेव जी कि जहाँ नेतृत्व में 2026 होगा निर्वाचन जो पंचायत निर्वाचन एथिरे भारतीय जनता पार्टी आशातीत फल पाइब लाभान्वित हो एवं विजु जनता दल को बहुत पछक फिंगिदेव ये बार्ताटे से देवाक चाहते आउ कौन कहते ना गणतांत्रिक उपाय यहाँ गोटे गणतांत्रिक दल जो पृथ्वी सबुठ बड़ दल ये गणतंत्र उपाय निर्वाचन प्रक्रिया चली आम आउ पदे कौन कहले ना ये देवदुर्लभ नेता सब तैयारी हेबे जो 3टा प्रश्न इनको आम टे समीक्षा करवा जो कहले जे प्रथम एटा बड़ दल पृथ्वी तो ठीक अच्छे द्वितीय कथा कहले गणतंत्र उपाय चली निर्वाचन किंतु आम आम पाखे जी खबर अच्छी ए निर्वाचनटा गणतांत्रिक उपाय चलुना जोठी जी नेता अच्छी जी जो विधायक अच्छा जी जो पराजित विधायक अच्छा सेठी जो कहते ना तांकर जो मंडल सभापति चयन सरी आपातत चयन सरी बूथ सभापति चयन सरी एमाने विविध दल जो माने सक्रिय कार्यकर्ता अच्छा दल जो माने गुरुत्वपूर्ण कार्यकर्ता अच्छी जो मानू सेठिकार विधायक हूँ नेता हूँ पराजित विधायक हूँ जो मानू से भय कर प्रतिद्वंदी हो पारती आमको भविष्य में आमको चैलेंज करि पारंती सही नेता कर्मी मानकु ए निर्वाचन प्रक्रिया दूर रखा जाई सेमानकर राजनीतिक भविष्य उपरे प्रश्नबाजी छिड़ा करा जाइछि ए कथा को मध्य जानिछंती जो सर्वोच्च नेता ओडिशार सर्वोच्च नेता एवं राज्य सभापति ए समस्त निश्चित भावे तांको द्वारा ठक ठक डाकुची बहु नेता अच्छा तेणु जो गणतांत्रिक उपाय कराया कहीं आम ग्रहण करूँ ना। द्वितीय कथा कहले जे आगामी जो पंचायत निर्वाचन जेहेतु भारतीय जनता पार्टी बर्तमान लोक मान द्वारा आदृत होउछि एवं लोक मान द्वारा ग्रहणीय होउछि बहु लोक समागम होउछि सामिल होउछि तेणु आगामी पंचायत निर्वाचन रे लाभान्वित हो अधिक संख्यक सीट पाइबा निसंदेह एटा बाध्यबाधकतार पाइब जो भली भाव में गोटे दल भांगुची प्रत्येक दिन भांगुची भारतीय जनता पार्टी सामिल होउछंती
ଏବଂ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନରେ ତ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜେପିର ଭବିଷ୍ୟତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଏଭଳିଆ କାହିଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସରିଛି, ମନୋନୟନ ସରିଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେବ ଏବଂ ଏଇ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସରିବ କିମ୍ବା ମନୋନୟନ ସରିବ ଏବଂ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନୋନୟନ ସରିବ, ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯେ ବିଜେପି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସୂତ୍ରରୁ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ସୂତ୍ର କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଶ ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆସିବ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଯେଟା ଅନ୍ୟ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏଠି ସଭାପତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦଳ। ଯେ ସଭାପତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନ୍ୟତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ମନୋନୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଦବଦବା ରହିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ସଂଗଠନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କୁ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଜନପ୍ରିୟତା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଏ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସଭାପତିଟି ଆସିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅପର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ତାକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେସିନାରୀ ସମୁଦାୟ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏମିତିକି ଶୁଣାଯାଉଛି ଏ ଯେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 4 ଜଣ IAS ଅଫିସର ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଏବଂ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ CMକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକ୍ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ସଭାପତି କିଏ ହେବ। ଏ ସଭାପତି ରେସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
गोष्ठी तांको सहयोग करनथला एटा सत्य किंतु मनमोहन सामल सभापति हो सारा पर अपराजिता षडंगी को अप्रासंगिक भाव में गुरुत्व देवा आरंभ करथिला दल एवं जो समस्त बारण सत्वे कटकणा सत्वे विभिन्न सभा समिति में मनमोहन और अपराजिता को देखा मिलता किंतु आजिकल से भाया सुसंपर्क उभय मध्य ना ता कारण अपराजिता षडंगी संगठन बाहर को पलि जाउछंती संगठन भितर कार्य करिवार शैली कौशल तांको जणा नाही से स्वतंत्र भाव में उड़ा पक्षी भाया उड़ा विहंग स्वाधीन विहंग भाया विचरण करने को चाहते जहाँपाई संगठन तांको ऊपर छाड़ीदे संगठन कंट्रोल बाहर को पलि जीवो एवं से जड़े उत्तम संगठिका नुहंती जोटा तांकर प्रीवियस कार्यकलाप स्पष्ट करुचे तेणु से सभापति दौड़े नाहांती किंबा रही पारे ना। द्वितीय कथा आसूची जोटा मनमोहन सामल कहते जे नुआ वर्ष नुआ नेतृत्व ओडिशा पाइब एवं देवदुर्लभ टीम टे आसीबो तो ये नुआ नेतृत्व ये दुईटा वार्ता से दौरान नुआ नेतृत्व माने आउ जड़े कि द्वितीय मनमोहन सामल को छाड़ी आउ कई जन द्वितीय लोक हवा हो पारे कि जदि द्वितीय थर पर दायित्व नियंती मनमोहन ताल सी भी नुआ हो पारती तो दुईटी ऑप्शन खोला कर रखिंट तो ये कथा हूँ मनमोहन सामल राज्य सभापति कंटिन्यू हो पारे कि कारण आम आपको कही रखू ये मध्यवर्तीकालीन सभापति थिले एवं एंकर सभापति एइथिपाई थिले ता पूर्वरु सबु थिले मध्य भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में वार्ता थिले मध्य सबु उपनिर्वाचन में बिजु जनता सेतबेले बिजु जनता दल जीतुथिले मध्य सूरज सूर्यवंश को जितेबारे प्रमुख भूमिका नहीं आमर मनमोहन सामल जहाँपाई ये उपनिर्वाचन फलाफल तांको राज्यसभा पति करने गोटे प्रेरणा देता एवं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ये को गोटे ग्रहण करते यहीटा ही दक्षता हो पारे एवं तांकर जेतेबेले आसिला जो निर्दिष्ट एक गोष्ठी मेंट करने 2024 निर्वाचन में बारंबार चेष्टा करुले जड़े मात्र लोक एवं तांकर जो समर्थक माने बैजयंत पंडा कहतु अपराजिता षडंगी कहतु प्रताप षडंगी कहतु केवी सिंहदेव कहतु जयल ओराम कहतु ए माने मिलित भाव में मेंट न करने मनमोहन सामल मुहरे कुहा करुले एवं ता फल मध्य भारतीय जनता पार्टी पाइला भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सामल उपरे पुनर्बार विश्वास करिवो कि ये दुईटी विरुद्ध में जाउची सर्वप्रथम होची मनमोहन सामल द्वितीय थर सभापति न हबार कारण से निजे जदि न हो पारे मनमोहन लोक साउंटिबा प्रवृत्ति तांको पाई बाधक साजियो जो विभिन्न आड़ू आनिबा दल रे शामिल करिबा एवं सेमानंकु विभिन्न स्थान रे गुरुत्वपूर्ण स्थान रे स्थानित करिबा एवं दल को दल कलबर वृद्धि करिबा ये ही तांकर बाधक साजुची दल तो वृद्धि कर दल तो क्षमता फिर बाधक कहीं होता आप जानवा दरकार दल जेते वृद्धि पाइब सेतकी धर्मेंद्र प्रधान गुरुत्व संगठन उपर कमिज तेणु धर्मेंद्र प्रधान समर्थक माने दल एवं मंत्री पद कहतु दल में विभिन्न पद पदवी कहतु या माड़िक बस कारण धर्मेंद्र प्रधान कर्तृत्व धर्मेंद्र प्रधान प्रभाव को ये जो मनमोहन सामल एवं अन्य मान जो गोष्ठी अच्छा एमाने सामना करें नहीं कारण केंद्रीय स्तर रे एवं व्यक्तिगत संपर्क प्रधानमंत्री अमित शाह एवं नड्डा जेपी नड्डा सह जो संपर्क अच्छी पारिवारिक संपर्क अच्छी दलीय संपर्क अच्छी एवं विभिन्न राज्य रे प्रभारी भाव में विभिन्न राज्य निर्वाचन दायित्व नहीं धर्मेंद्र प्रधान जो पराकाष्ठा देखते से पराकाष्ठार काम होची ताकू सामना करें एमाने किंतु ओडिशा राजनीति केमती दूरे दे जापर एवं तांकर प्रभाव कमे दे जापर यही चेष्टा अच्छा जदि धर्मेंद्र प्रधान गोटी चालना काम कला जदि मनमोहन सामल हो पारे ना सभापति ताले किए हम
ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମଟାକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛି এইମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଏମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ ସଭାପତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମୟରେ ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ହୁଏତ ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଜଣେ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ତୃତୀୟରେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମନମୋହନ ଭିତରୁ ଯଦି এইମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସଭାପତି କରିପାରନ୍ତି ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆଶାଟି ଆମେ କରିବା ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନମସ୍କାର।